କି ତରକାରୀଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କି ତରକାରୀଟା ନା ସାରୁ ମାନେ ସାରୁ ନା କ'ଣ ତରକାରୀଟା ଅଛି ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି। ଏଠି ଘାଣ୍ଟ, ଏଠି କ'ଣ ଏଠି ଶାଗ, ଏଠି ମନୋଜନାମି ଦାସସ୍ୟ ସଜାୟ ସଂଯୁକ୍ତାନାମି ଦାସିନ ହେଇଗଲା ମନୋଜନାମି ଦାସସ୍ୟ ସଜାୟ ସଂଯୁକ୍ତାନାମି ଦାସିନ ଠିକ ଅଛି ତଳ ତଳ କଥା ହଁ ଅତି ମୁଣ୍ଡରେ ଧର ଆମେ ବନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଖାତ ଖାଲି ଦେଲି ଖାଲି ଦେଲି କୁଶ ନା ରୁହ ଏଠି କୁଶ ଏଇନା ପଡିକି ପାଣି ଦେବ କୁଶାନ୍ତରେ ଉତ୍ତରଂ ବୁଦ୍ଧି ଲେପା ଏବଂ ଚରମ ନମସ୍କାର ଗୁରୁତି ହସ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ବୁଢା ବାନା କାଳି ସମାନ तथा कालीचरण दासस्य यशपिंड परिवर्ते अन्नं समर्पयामि लेपाग्रे उदरं बुद्धि कुशाग्रे उदरं बुद्धि गंध पुष्पं समर्पयामि हस्त पंचांग नमस्कारं गुरुति हस्त विज्ञानम ओम गुरुस्य ताप ताप बुढ़ा बाप काली बाप ओम गुरुस्य तथा साळस्य पुत्रस्य राम नामे दासस्य यशपिंड परिवर्ते राम नामे दासस्य यशपिंड परिवर्ते अन्नं समर्पयामि कुशाग्रे उदरं बुद्धि गंध पुष्पं समर्पयामि हस्त पंचांग नमस्कारं गुरुति वजा अछि ना जायछि तो आपो अछि ना तबा आइथिला खाली गनी तो आइला हो गणेश पूजा जो आइला ना हो ते तो बापरो भाई ना बापरो बाप तो बुढ़ा वाला पदिया ओम गुरुस्य साळस्य पुत्रस्य पदिया नामे दासस्य यशपिंड परिवर्ते अन्नं समर्पयामि गंध पुष्पं समर्पयामि पुंसाग्रे उदरं बुद्धि लेपाग्रे उदरं बुद्धि हस्त पंचांग नमस्कारं गुरुति हस्त विज्ञानम ता बाप आइनो टका दे जाओ सी तांको वंश बुझिए ताकर भाई भाई नहीं तोर भाई पे मो भाई हां सी ताकर बुझा करी हां ना भाई भी मरी जी ना सी ताकर समस्या एका समुद्र खाया ना सी समान दे ल से ताकर सिरा देले से बुझे ओ बाप को कोइ मो बाप अन्नं समर्पयामि कुशाग्रे उदरं बुद्धि लेपासिनं दान विष्णु नामे दासस्य यशपिंड परिवर्ते अन्नं समर्पयामि कुशाग्रे उदरं बुद्धि लेपाग्रे उदरं बुद्धि नमस्कारं गुरुति हस्त विज्ञानम ओम गुरुस्य पिंड परिवर्ते ताम्बूलं समर्पयामि ए सुताइलो धूपदि पाथे नैवेद्यं समर्पयामि धूपदि बुद्धि उठो उठो हाल देखो पानी रखी कोनी बाटे बुले दो से छोटा लेनो ओम स्वस्ति हे पुण्यहं एवं वस्तु विज्ञापयं मुक्ति दक्षिण देति दक्षिण दे मानव करे द्वार हो आसो सब तमे चावल टिके किछ नै खाइ रो गुटे माटिया चावल कोनी करे आटिका दे हो की खा आटिका बाटे को भैया त मां को खासु आटिका पता नहीं आटिका कहले कोन सा बेला बेला की कर बेला तो बेला दे ना से ठीक करते नहीं हमको आटिका नहीं बुझते जाई तबलो से पे बेला दे आ रो सब आटिका बेला एबे एठी पूजा सरी जाइछि एठी एबे रंधा रंधी हलानी एठी सब बस की टीवी देखै छन एठी रांधि कोन की तरकारीटा କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କି ତରକାରୀଟା ନା ସାରୁ ମାନେ ସାରୁ ନା କ'ଣ ତରକାରୀଟା ଅଛି ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି। ଏଠି ଘାଣ୍ଟ, ଏଠି କ'ଣ ଏଠି ଶାଗ, ଏଠି ଡାଲି ଅଛି, ଏଠି ଡାଲି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଜା, ଏଇଟା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମ୍ବିଳା ସବୁ ଏ ଅନ୍ନ ଭାଇ थाली सफा हो जाइए आमर भिडियोटा बना है लेट हो गला